आनी हेजे मार्केटांसून न्हू थोडे वेजिटेबल्स हाडलेले आनी तुमचे जाणां न्हू पावस पडलो म्हणून वेजिटेबल्स मातशे न्हू ऑयल एश कोन्न आहलेले ओके. सो सदांचे भाशेन हांवें म्हणलें वेजिटेबल्स बरें वॉश करतले आनी फ्रिजीन दवरतले ओके. सो हिंगा हांवें टमाटां दवरलेलीं सो ती म्हाका वॉश करपा जाय आहलेली. आनी हेचो हें दाखयता तें न्हू हांवें तुमकां उडक आसा बॉम्बेसून बॅग केलो 500 रुपया तेजे बॅगाचें हें तुटलें ओके. म्हज्यान कांय एक्सपेक्ट करपा जायना बिकॉज 500 का माल हें न्हू स्पायना सो बट तुटल्यात कितें करूं. Hello my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आता न्हू आमी न्हू मार्केटा वचून येयले कितें कितें जाय तितलें सगळें हाडलें वेजिटेबल्स आनी कितें कितें ओके. आनी आत म्हणटाय तो अशें करून मागीर न्हू मुखार गेली आनी कितें अशें करून मोमोज जाय आहलेले हेजे मोमोज हाडले हेजे मोमोज ओके. हे सांगोळटा मेळटा मोमोज ते मोमोज हाडले आनी चटणी हांवें केल्या. एक्चुअली ती चटणी तेम दिलो आमकां बट हांवें मागीर मॉडिफाय केल्या चटणी. सो येस मोमोजाही मोमोज बीन ह्या दिसान घरान पडटा ते बिलकुल केले ना. मोमोजूय बीन म्हाका करपा जाय खूब दीस जाले मोमोज केले ना मिस करताले. सो हांवें मोमो हाडया म्हणल्यार घराको हाडया कोच्ची न्हू म्हणल्यार हांव बिकॉज जायते वावर आहा ते कोच जाले ओके. हांव कोत्ता ते डायरेक्ट मुगे रेसिपी आसता मुगे त्या चॅनलाचेर ओके. हांव रेसिपी कोत्ताले मोमोजाची आनी घालता मुगे त्या चॅनलाचेर. सो हांवें मोमोज हें करया आनी बरी चटणी बरी लागता सारकी स्वीट बेस्ट लागता मोमोजा चटणी करते. सो येस ऑब्वियसली तुमकां त्या चॅनलाचेर चोवपा मेळटले आनी ह्या दिसान कोत्तालेच हे केदो कोत्ता तुमकां सांगतलें हांव डेफिनेटली. सो आतां म्हणलें मातशें बसतलें मोमोज एन्जॉय करतलें आनी म्हणलें मागीर व्लॉग बी म्हणलें स्टार्ट करता म्हणलें. हेजे मगे दाळ जाता रेडी आनी मसाला आतां घालता तडका मारता आनी इंग ब्रिंजॉल फ्राय करपा दवरलें हांवें. सो दाळ जातकच मागीर तुमकां दाखयतलें हांवें कितें चेंजीस केले ते ओके. सो तडका मारया सांसवां ओके आनी जे आमगे करी पत्ता ओके सांसवां आनी हेची तडका ऑयली बीन चेंज करूंक जाय आयज म्हाका मागीर करतालें हाची कडेन. चे दाळ बीन करून न्हू मागीर हांवें केली न्हू भाजी कोत्ता न्हू म्हजे मतीन न्हू अशें जातालें की स्पायना तूं न्हू आतां न्हू किचन न्हू तुवें क्लीन करपा जाय कळ्ळें. आनी केदो मगे मन सांगता न्हू म्हाका करपाकूच जाय तेंय बी म्हणल्यार सेटींग चेंज किचनाचें ओके. आनी म्हाका न्हू पायन सांगू एंजलो सांग कोणें सांग न्हू केन्ना मगे ती हॅबीट आहा ती केन्ना वचपाना म्हाका करपा जाय म्हणल्यार करपाकूच जाय. सो मगे भाजी बीन केली आनी भाजी बीन करून मागीर किचन क्लीन करपा लागलें. आनी हिंग न्हू हांव तुमकां सांगतालें लायक न्हू म्हाका न्हू ते टेबल आहा न्हू ते म्हाका न्हू थिंगासुल्ले काडपा जाय ओके. हे खूब दीस जाले टेबल हिंगा आहा सो हिंग म्हाका कितें तरी दवरपा जाय. म्हाका न्हू अशें करून लायक हिंगा वचून थिंग दवरपा थिंगा वचून थिंग दवरपा म्हणल्यार मातशें 2-3 म्हयन्यांनी भाशेन ओके. सो चड टेप जालोलें टेबल हिंगा आहलोलें हेजे वयर न्हू धोब बीन आहलोलें ओके. ही आमसाणी तुमकां दाखयता म्हाका ती बरी धोब्यां घालपाक जाय. सो हिंग धोब बीन आहले सगळी काडले तेजे पयलीं हांवें न्हू भितर बीन शेल्फ बीन आहलो न्हू ती सगळी क्लीन केली. चोवपाक गेल्यार मगे क्लीन कोत्ता न्हू 50-50 म्हणल्यार कितें हाफ क्लीन जालां हाफ थोडें क्लीन करपाक उरलां. सो केदो न्हू सारकें न्हू म्हाका करपा जाय म्हणल्यार केदो हांव बॉम्बेसून येता न्हू तेन्ना आनी ती बाटली आहलो ती न्हू नागरी बाटली कळ्ळें. आनी तो कॉप्ट गेलो तो चोयल तुवें कितें जालो तो ओके. सो हें सगळी मागीर न्हू क्लीन बीन करून न्हू हे भाशेन दिसता आमगे किचन. सो हें तें टेबल आहलो चोय ते टेबल काडलें हिंग दवरलें आनी हिंग न्हू हांव तुमकां सांगतालें लायक न्हू हिंगा शीत मगे दाळ भाजी सगळी मगे जेवण रांदतकूच हांव हिंग दवरतलें. आनी मगे कितें जाणा कितेंय बीन करता न्हू हांव न्हू एक प्लेस करता मगे न्हू सगळी कितें कितें आहलो त्यो वस्तू काडल्यो सगळी बरी भाशेन मांडिल्यो आनी म्हाका न्हू किचनान न्हू बरी प्लेस जाली आमगे किचन दाखलें म्हणल्यार न्हू बरी हांवें युटिलायज केलें आमगे किचनान ओके प्लेस. आनी न्हू ते सगळी कोत्ता न्हू मागीर न्हू
चेअर न्हू म्हाका उडका आसलो की धाकली मुको चेअर आहा बॅल्कनीन सो बसपाची ती कॅम्पिंग चेअर ती हाडली आनी दवरली कित्याक केन्नाय बी अशें करून म्हजे पांय दुखताय कित्याक आतां बेश्टे बसपाक कळ्ळें की तें बीन कट बीन करपा आनी हें न्हू हांवें न्हू इंग दवरला आनी तेजे वयर कितें आहा न्हू तें हांवें क्लीन केलें ना ओके सो जे भाशेन तुमचो जाला 50-50 हांवें क्लीन केला थोडें क्लीन मागीर करता म्हणून मागीर येयन बिकॉज एंजलोन म्हाका म्हणल्यार आतां क्लीन करनाका बॉम्बेसून येयन आमी क्लीन करया कित्याक म्हाका न्हू डेकोरेशन बीन करपा जाय न्हू फूल गांवारूय बीन क्लीन करपा जाय सो हें सगळें शेल्फ आहा न्हू भायर हांवें क्लीन केलें ना आनी प्लेट्स बीन दवरताय तें क्लीन केलें ना ओन्ली हांवें न्हू तें सिलिंडर आहा तें क्लीन केलां आनी पोना बीन तें कितें आहलो तें सगळें काडलें सो हें धोप बीन थिंग भितर दवरलें तें थिंगाय बीन बरें क्लीन केलां सो म्हाका न्हू मुगे तें मार्बल आहा तो म्हाका बरो क्लीन करपा जाय बरो धुवपा जाय आनी हिंग हांव कांय दवरपा ना हांवें हे भाशेन चिंतलां जेवण रांदिल्लें आनी तें टेबलाचेर दवरतलें थिंगसर मागीर जेवण घेवपाचें कळ्ळें सोडून मागीर इंडक्शनाचेर हांव कितेंय दवरूंक आहा बट म्हाका ही प्लेस म्हणटा ती एम्प्टी आनी नीट दिसपा जाय आतां बरें फ्रेश बीन जायन येयलां आनी आतां जेवपा लागता भूक लागल्या आनी म्हगे न्हू किचन बरें दिसता ओके सो हे भाशेन तुमकां दाखयलां न्हू बरें दिसता चोवपाक शीत घेतलें कोडी घेतलें भाजी घेतलें सगळें घेतलें कितें जाय तितलें ब्रिंजल बीन हांवें फ्राय केलें बरें लायक ब्रिंजल फ्राय कोत्तून मुटा हांवें मागीर सारकी क्लीन केलें ना ओन्ली न्हू भितर बीन शेल्फ आहलो न्हू तें क्लीन केलें पण हे प्लेट्स बीन दवरताय चोय तें हांवें कांय क्लीन केलें ना ओके मागीर सारकें हें बी सारकें क्लीन करपा जाय हें सगळें न्हू म्हाका क्लीन करपा जाय काण हें एक्चुली आमगे क्लीनू आहा बट म्हाका बरे भाशेन क्लीन करपा जाय आनी हांवें म्हणलें जे भाशेन तुमचें जाला बॉम्बे वोसोन येयन म्हाका परतून क्लीन करपा जाय बिकॉज मागीर मगे डेकोरेशन स्टार्ट जातलें इतू बेगीन स्टार्ट जावपाना इतू बेगीन चोवपा मेळपाना मागीर लेट घालता मगे डेकोरेशना ब्लॉग बट तुम चोवपा मेळटलो बरें व्हडलो करता डेकोरेशना ब्लॉग बीन कळ्ळें सो जे भाशेन तुमचें जाला किचनानूय डेकोरेट करपा जाय सगळ्याक जात तितो डेकोरेट करतले हे पाटी बरे भाशेन आनी या स्वता जेवपा लागता भूक लागल्या पोटा हिचो एंजलो गे प्लेट हो हिचो एंजलो गे प्लेट आयो सगळे 12 बरो जाले शे हाडपा आयज जेवपा लाग A few minutes later बरें आला रुची जाला सारकें जेवण तो म्हणटलें आयकलें जी एंजलोच्यान गेलो ओके सो हांवें बेगीन जेय म्हणून तेका आनी तें हांव जेयता आनी बरें जालें जेवण भाजी बरी जाली आमट जेयता आतां बेगीन दाडूय बीन बरी जाल्या आनी हेचे सायन्सो गोत न्हू सो हांवें म्हणलें एंजलो आम न्हू एक कडेन वोसोन हांवें तुमकांय बीन दाखयता हूं वयताय ती आतां ओके वाव होली क्रिसमस ट्री चोवपा या भितर या आनी आमकां अलाव करता हांवें डिफेन्स बीन हांव फावटी जाल्लें तें मागीर प्लीज एक्सक्यूज कराय आनी आमकां अलाव करता विडियो काडपाक जाल्यार डेफिनेटली तुमकां दाखयता इंगचोय एक्चुअली वाव डेल्फिनोसाचे अच्छा बरें दिसताय आमगेली क्रिसमस ट्री हा मागीर तुमी काडटले आमगे केसोच क्रिसमस ट्री ती बरें दिसताय आनी चोय क्रिसमस ट्रीज हांव तुमकां दाखयतालें ओके सारको पीस जाता ज्यू अशें करून दिसता अरे न्यू घेया क्रिसमस ट्री बट ना मुगेली क्रिसमस ट्री बरी व्हडली आहा आनी बरी आहा घरा कडेन ओके बट बरें दिसतालें ओके बरें दिसता अशें करून न्हू डेकोरेशन बी चोवपाक आनी न्हू हांव तुमकां सांगतालें हूंय एक्झॅक्टली पडटें बट म्युजीक इतू लावड आहलोलें सो म्हणल्यार हांव आयको येवपाना सो तेका लागून म्हणल्यार तुमकां वॉयसार सांगतलें मुखार तुमकां सांगता हांव हूंय पडटें 1650 जस्ट तुमी सांगता ओके हांव बाय करना बट तुमी सांगता सगळं बरें दिसता न्हू चोवपाक आय थिंक हे बॉल्स म्हाका दिसता हेका वॉट इज दॅट क्रिसमस ट्री घालपा हे कितू रे हेजे 120 हेज 120
बरे डिफरंट डिफरंट येयले चोयले मोठे बीन येयले व्हडले सारखे व्हडले आसले तेसो बीन येयले हां कितें आवाज येतालो कितें आवाज येतालो कितें कितें अशें तें आय थिंक मे बी पांय तें बट तें हूंय घालपाचें हांवूय नोको तुमकां सांगाया समथींग लायक एश कोन्न दिसता कितें हे फाटी गोठोय बीन आसा बरो लायटीचो गोठो गोठो वय एशें दवरपाचें ग्लोरिया बरें हां 100 रुपीज हूंय होऱ्या मरे मागीर ते दिसच्या भाशेन जावंक ना 650 आनी हिंगचे म्हाका 100 दिसले कोड आसता ते तेंगेलो दाखलेशी छोटाशे एप्रॉन वय बरेच ते चोपा न्हू सगळे पीस जाता ज्यो चलो कित करे असली घेया काय मागीर घेया बॉम्बे घेया बॉम्बे लेने का है ये पार्टी बोर हमगे प्लान सारखं तुमचं मेटाले पत पत बुटा नो तुम्ही कसे बेजार जायना काय दिसतो म्हणा ना मेदी ना हा क्रिसमस बरे हा तुका जायला घे कित तरी घेत मी आणलं हांगा आम्ही म्हाका सांगता तुका जाय म्हाका सांगता तुका जाय काय आम्ही तुका जायला घे म्हाका आतां सांगतालो तूं बॉम्बे वयता तो घे म्हणून तुका जायला घे खंयचे बाबा घे तुका खंयचे बाकी घालया घे मागीर तुमकां दाखयता कितें जाता सेल्फिनोजा गेलो तें बरोबरी सेम हिंगाय बी सेम हा बट आतां तरी मातसो टायम मेळ्ळो म्हाका एक्सप्लोर करपा सगळें बरें दिसता न्हू चोवपा अशें करून क्रिसमसा बीन एश नो वायब हे आनी कितें रे अंजू हे आनी कितें सॉक्स हां सॉक्स स्मॉल सॉक्स हांव तुमचे जस्ट रेट सांगता 200 ओके मागीर तुमच्यान मागीर येवन घेवपा बीन जाता ओके तुमचे जस्ट हांव रेट सांगताचे आनी बरें आहा अशें करून आमगेले बीन आतां सगळें डेकोरेशन काण चोवपा जाय हालपोर काण चोवपा जाय हालपोर काण सगळें आं कितें आमकां कळपा जाय न्हू कितें कितें आहा ती कितें कितें सगळें पिड्यार बीन जालें जाल्यार फ्लॅश ऑफ करून दाखयता तुमकां हिंग न्हू सेंटा क्लॉज आहलोले आनी बरी तेंगे न्हू रेट न्हू मातशी म्हारग आहलोली ओके हो चालो 2950 आनी तो दाखला आहलो तो म्हाका उडगास ना कितू तें बट लायक 8000 7000 4000 आहलो रेनडियर बीन मातशें म्हारग आहलोले बट टायम म्हणल्यार म्हाका नाका आनी हांव नको हें डांसींग जालें अशें करून तें डांस बीन कोत्ताले बॅटरीचे बीन आनी तें विचारलें ना म्हाका खबर ना रेनडियरूय बरो आसता न्हू चोवपा होरेलोय आसता चोवपा आनी ती रेट चोयता 2700 अशें कितें आहलोलें एक्झॅक्ट नको सो अशें करून हें म्हाका दिसता क्रिसमस ट्री वयर लायताय न्हू सो ही बरी अशें करून पण तेंची न्हू शायन येताली हांव चोयतालें अशें करून सारकी शायन येताली सो तेका लागून म्हणल्यार म्हाका नाका म्हणल्यार आनी हे समथींग 120 रुपीज आहलोले एक आनी हिंगाय बीन हेचो इलेक्ट्रीक तेंको आहलोलें स्नो पॉटेसो बट एंजलो जाय आहलो एक्चुली घेवपा समथींग न्यू म्हणपा लागलो बट हांवें म्हणल्यार नाका कितें एक ह्या वर्सा बरें चलता तें नेक्स्ट डे म्हणल्यार पिड्यार जाता न्हू सांगूंक जायना सेम थींग वीथ हें कितें म्हणटाय तें क्रिसमस ट्री ज्यो क्रिसमस ट्री अशें करून ती लायट्स आसताय चोय क्रिसमस ट्री त्यो एक वर्स चलताय मागीर ती लायट मागीर पिड्यार जाताय न्हू अशें करून सो बेस्ट आमी एक्चुली क्रिसमस ट्री आमकां नाका क्रिसमस ट्री आहा आमकोडे जे भाशेन तुमकां सांगलें हांवें बट आमी जस्ट अशें करून दोगांय एकमेका सांगतालीं आनी हिंगचें हें कॅन्डल स्टँड आहा न्हू तें म्हाका बरें दिसलें बट कितें करूं कांय करूं ना जालें म्हाका कॅन्डल स्टँड आहा तें सो हांवें म्हणलें घेवं सो हांवें तें हिंग न्हू प्रायज हांव सोदतालें प्रायज मेळो नाहलो सो हांवें म्हणलें कितें करूं तें चेडवा मागीर जालें प्रायज कितें काय म्हणून तेणें म्हाका म्हणलें 99 ओके 100 रुपीज आनी हांव हिंग न्हू कन्फ्यूज जालें 99 म्हणलें न्हू तेणें आनी हांवें म्हणलें 99 एक्चुली म्हणटा 100 आरे म्हजी तकली म्हणल्यार हांव सरप्रायज जालें 99 ओन्ली अशें करून म्हणलें हिंग सारकी रेट मातशी हाय आहलो न्हू
सो ताका लागलें म्हणलें हें 99 100 म्हणजे मुगे तूं कितें 1000 बी भाशेन मोती कळ्ळें मातशें आहलो न्हू रेट्स बीन आनी न्हू बरें आहलो चोवपा अशें करून लायक एक क्रिसमस वायब म्हणटाय ते भाशेन म्हाका सेम फर्स्ट टायम तेमी हिंग गायला नाल्यार तेंगे सदां न्हू डॅल्फिनोज आहा न्हू सुपर मार्केट थिंग आसत तेंगे आनी हिंगा स्टार्सूय बीन चोयताले बट आमकां स्टार्स आहा सगळे आहा एक्चुली आमकां डॅको बट हांवें म्हणलें मागीर म्हणलें आमगे डेकोरेशन सगळें काडया हालपोर काड म्हणून आमी कोट्टो मागीर न्हू कित पिड्या जाला कित कात तें हांवें स्टार न्हू म्हाका खंयचे एक लायक जाले स्टार थिंगातले सो दाखयता तुमकां ओके बरी आहलो ते शायनींग बट न्हू शायन पडटालें ओके तें हांवें गेलें ना 120 रुपीज कितें आहलो आनी न्हू सगळे कटलरीज आहलोले सो बरी सिरामिकाचे ट्रे बरी दिसताली लायक अशें करून स्वीट्स बीन घालपा बी तशें करून सगळें आहलोलें आनी या म्हणल्यार तुमकां दाखयता म्हणलें हांवें ते दिसा मडगांव गेलो तेन्नाय बीन अशें करून तुमकां भायरसून दाखयलो न्हू बिकॉज म्हाका न्हू घराको बेगीन वचपा जालो सिंबा लागून सो ताका लागून भितर बीन गेलें ना तुमकां दाखोवपाक हांवें चिंतलें की हिंग पोरवोरी नाल्यार पेंजीमूय एक आहा अशें करून शॉप सो हांव थिंग वयता म्हणून बट पेंजीम पावलें ना हिंग पोरवोरी पावलें सो दॅट पोरवोरी म्हाका क्लोज बाय आनी चोय ते लायट्स क्रिसमस ट्री लायट्स आसताय चोय दाखयले ते क्रिसमस ट्री लायट्स न्हू ते न्हू मातशे लायक 2 वर्सान कितें रोखडे पिड्या जाताय तेचे हिचे रोखडे पिड्या जाताय ते कळ्ळें न्हू तुका पण ते अशें करून गेले पासून जाल्यार कळना म्हणल्यार पिड्या जाताय ते कळना बिकॉज तूं दुसरी लायट्स घालता न्हू क्रिसमस ट्री चड तूं भायर उडयतलें आनी हिंग न्हू हिंग लायट्स जालोले हेचे टेबल रनर सो हेंग चोय न्हू म्हाका 50 रुपीज आवडगा जाता चड टेबल रनर चोयता आनी हिंग चोय व्हड बॉल सारकी क्रिसमस ट्री लावपा आनी हो तो बॉल चयला लायट आनी तेका न्हू कनेक्शन आहा तेका ओके ऑन करपाचें सो रीच चोय 1400 चोयल्यार मातशें रेट आहलोली म्हारग सो हांव तेका लागून सरप्रायज जालें तें स्टँड चोय न्हू म्हणल्यार अरे 99 रुपीज आनी चोय रे ही कितले 9000 हूंय आमकां हाल आमी एक दीस आमी खंय गेलो हेंच्यो आमी न्हू पेंजीम गेलोली न्हू आतां 3 वर्सां जातलीं आतां पेंजीम गेलोली तेन्नाच पेंजीम गेलो आमी पेंजीम एक कोण जाणा मॅजेस्टीक जाणाय न्हू तुमी पूल जाय पणजे पूल जाय मॅजेस्टीक आहा न्हू थिंगाच मॅजेस्टीक क्रॉस करून लेफ्टानू हाय मागीर सगळीं स्टार्सा मदीं खंयची लायक जालें जाणां हें लायक जालां स्टार्स आहा न्हू हे पाटी 640 स्टार आहा न्हू हे पाटी हेंच्यो आमकोडे सगळीं चॅक करपा जाय आमकां हय हें कितें खबर ना चलो या वयता आतां आमी गेले आमगे शॉपिंग कितें आहा तें मागीर घरा कसो दाखयता आनी हेचे क्यूट चोय 1500 बीन हेंची रेट आहा बरें दिसता न्हू चोवपाक हे कितें यूज कोन लायक शायन नाका आनी फर्स्ट हांवें स्टार चोयलो न्हू तें म्हाका स्टार लायक जालें कळ्ळें वायट तें मागीर चोवपाक गेलें हें म्हाका खूब लायक जालें चोय तुमकां दाखयता तें स्टार ओके इतू म्हाका लायक जालें स्टार न्हू चोय हें चोय बरें दिसता न्हू चोवपाक आनी मागीर चोवपाक गेलें धाकलो असो रीत आहलोलो आनी बरो DIY अशें करून केलोलो सो हांवें म्हणटा तुमकांय बीन दाखयतलो चोय कोणाकूय आयडिया जाली चोय ओके जालें आतां आमी वयताय घरा कडेन आनी तुमकां दाखयता कितें गेलें तें घेवपा ना आहलोलें बट हांवें बरें चलो घेया बिकॉज ते दिसूय बीन गेलो न्हू पण ते दीस मातशें हरी आहलोली बिकॉज लेट पावलो आमी आनी बरें आहलो थिंगासर तुमकांय बी दाखयता मागीर ओके तुमकांय बीन सांगता जे भाशेन तुमकां सांगलां आमगे ब्लॉगाचें सो आयज वचपा आहलो एक्चुली मार्केटां फोन हाडपा काल गेलो आमी मार्केटां आयजूय बीन ना कालूय बीन ना तेच पयलीं तेंय बीन ना तें काडलें तें आतां बंद करपा हांवें आतां हायवे पेंजीम टू म्हापसा वयता तो ओके सो आतां वयताय घरा कडेन बरें आसता न्हू चोवपा इतून जास्त आसा आमी केलें ना डेकोरेशन न्हू Few minutes later. Everybody. Shafty, I say कानू bro नावल ते bro सारको आणि बरी जॅम काढला आणि सारको न्हू
क्रिसमस फादर्स सारखं सॉफ्ट झालं अक्कोच रे आपली केस बीन उगवले त्याचे शी हाय फेवली बोली बाबा बोलो सारखं सॉफ्ट झालं सारखं हे पट्यान कॅशचे केस तेगे न्हू कुछ भी हो जा केस हांव तेगे कॅशचे कातरपाचे ना ते न्हिदलेला आम नाही न्हू ते तो न्हिदता आनी आम येयले की ना म्हणजे बॅल्कनीन आसता तो पागो मामा काम चे बॅल्कनीन धांवता वेस्टाच चिंबो हे सगळी पॅक करून दवरला हें भायर मारपाचें आयज क्लीन केलो न्हू किचन हेंचें हें घेवन येयलें आमी हेंचें हें घेवन येयलें 60 रुपीजान दिलें 100 म्हणलोलें तेणें बट तें म्हणपाक 60 रुपीज सो हें एकू घेयला सो तूं म्हणटलीस पायना एकू घेयला येस बिकॉज तुमकां खबर आहा न्हू आमी बॉम्बे वचपाची हाय म्हणून सो आमी जस्ट आमी गेलोली तुमकां दाखोवपाक खूंय आहा तें डेकोरेशन बीन खूंय मेळटा तें लास्ट टायम हांव गेलोलें डेल्फिनोज जाय जाण म्हाका इंस्टाग्रामाचेर बीन विचारलें रिप्लाय बीन दिलोलें की डेल्फिनोज जाय म्हणून डेल्फिनोज पोरवोरी हा ओके सो तेंगे थिंगाय बीन मेळटा सुपर मार्केटा कडेन आनी तेंगे आयल्या मॅजेस्टिका कडेन बीन मेळटा ओके सो हांवें एक घेयलें 60 रुपीज लायक 100 ओके म्हाका बरें दिसलें सो तेका लागून बिकॉज हेच तूं म्हणटली हें थिंगांनी कित्याक बॉम्बे कित्याक गेलें ना बिकॉज हे आर्ट म्हणल्यार म्हाका दिसता मोट्टोले बीन न्हू सो हांवें म्हणलें एंजलो बेटर म्हणल्यार घेया 60 म्हणल्यार ओके बरें आहा न्हू आनी वन मोर थिंग क्लारा म्हगे सब्सक्रायबरान न्हू लास्ट टायम न्हू तुमकां खबर आहा न्हू एनिवर्सरी म्हाका तेणें फ्लावर्स बीन धाडलेले ओके आनी तेन्ना गिफ्ट दिलोलो सदां म्हणटा दाखयतले बट हांव सदां इसरता बट आयज हांव केशे भाशेन तुमकां दाखयता म्हणलें तुमकां दाखयतलो चयलां क्लारान कितें दिलें तें हे भाशेन कितें एश कोन्न पेन्सील या कितें घालपाक म्हाका दिसता बट हांवें तें यूज केलें ना ओके अशें क्लारान दिला तो म्हाका गिफ्ट सो क्लारा थँक यू सो मच फॉर द लवली गिफ्ट म्हणटा आनी आय एम रियली सॉरी हांव सदां म्हणटालें म्हाका दाखोवपा जाय म्हणटालें पण हांव सदां इसरतालें ओके सो सॉरी म्हणटा तुमकां सगळ्यांक इसरलें हांव दाखोवपाक केक दिलो तेणें म्हाका मागीर फ्लावर ऑर्कीड धाडलो तुमकां खबर आहा न्हू आनी हय बीन तेगे गिफ्ट ओके पण हांव दाखोवपाक इसरलें कित्याक हांवें काडलें आनी डायरेक्ट म्हणजे स्टोरेजीक घायलें ओके यूज केलें ना तें कित्याक बेश्टें आहाय न्हू सद्या वस्तू सो हांवें तें यूज केलें ना कितें एश कोन्न जाय तें आमकां आतां एश कोन्न गिफ्ट्स बीन कितें न्हू तें हांव दवरता कळ्ळें यूज करना डायरेक्टली कळ्ळें न्हू सो म्हाका सिंपा गेले दिसलो भितर केसो येना इंग बसोना तेच तुमकां सांगलो न्हू आम भायर चल्ल्या कितें करता न्हिदता चोयताय न्हू तेका आमी कॅमेराचेर सुसेगाद न्हिदता आनी नावयल न्हू सारको बरो सॉफ्ट जाला सिंबा गेलो आनी न्हिदता आनी हांव येयलें की ना बॅल्कनीन सो आमी बी कांय म्हणनाय आनी कोण तरी म्हाका म्हणलें स्पायना कॅट हाड म्हूण सिंबा तुमकां खरें सांगू सिंबा न्हू कोण लायक ना तुमकां सांगता कितें कोण एक्चुली न्हू आतां लायक पाय येता रावपा टोक्यो येता रावपा बाबा पयलीं न्हू तेका न्हू कोण देरा येयल्या न्हू तेका बिलकूल बीन लायक नाहलो खरें बिलकूल बीन लायक नाहलोलें आनी स्टार्टींग लायक न्हू टोक्यो बीन येता आनी तेका लायक जायनाहलो तो कितें करता जाणा डायनींग टेबलार पोन्ना रावतालो सो टोक्यो न्हू तेका वयतालो आपल्याक हेडपा यो म्हणटालो बिलकूल तेका लायक जायना टोक्यो तेका फोर्स करता यो पण तेका लायक जायनाहलो म्हणजे तेका नाकाच कोण इवन तेका नाका आमी कोट्टाले म्हाका आनी आंजलो म्हणजे तो हॅप्पी जायना जे दिसा टोक्यो गेलो न्हू तो आख्खें घर भोंवतालो सोफाचेर उडी मारतालो सारको न्हिदतालो मागीर बेडीचेर हे भाशेन ते गेलो पण आतां न्हू टोक्यो येयलो की ना तो हेडपा सोदता ओके तो हेडपा सोदता आनी लायक तशें म्हणटा टोक्यो यो हेड म्हणटा लायक ते दीस फाटल्या दिसान येयलो न्हू आमी वेर्नासून येयलो न्हू आनी म्हजे सगळे हांगा टोक्यो वास सो तेंक चल कितें टोक्यो येयलो म्हणून आनी हांव हिंग येयला आनी तो थिंग रावन चोयता टोक्यो येयलो की ना म्हणजे एंजलो आमी दोगांय भितर येयलो पण तो चोयता टोक्यो गे वास येयलो म्हणजे टोक्यो येयलो काय हे भाशेन बट कोण म्हणलो म्हाका सिंपाक एक हेडपाक कॅट हाड म्हणून आय डोंट थिंक सो आनी पेट हाडटो अशी बिकॉज आनी तोय बीन कम्फर्टेबल जावपा ना सेकेंड थिंग न्हू तो न्हू तुमकां सांगलें हांसतालें तो न्हू माजरां न्हू मारपा वयता न्हू माजरांको कित दुश्मनी आहा ती लायक हिंग सकयल न्हू एक माजर आहा ओके तेज न्हू तूं
फाट घेत तो त्या बाबडे न्हू इतू भीन न्हू धांवता. सो तेका न्हू बिलकुल बी लायक ना माजरां. सेम वीथ टोक्यो. टोक्यो कितें जाता तो घराको न्हू कोदलाचे वयर बसता. ओके, कोदलाचे बसता न्हू आनी माजर बीन कोणागे गेले जाल्यार धा मारता. मागीर ती कितें करता, तेगे कान व्हडले आहाय न्हू टोक्योगे, ते कान अशें करून दोळ्याचे येताय न्हू, ते कोणना खंयच्यान ती कॅट करून वयताय. ती टोक्यो तिंगा सोदीत रावता. ओके, गाडये पोवना बीन ती गेली म्हणजे मुकल्या भाशेन जालो आहा. ते दोड्या अशें करून कान येता आनी कान व्हडलो न्हू. सो ते भाशेन ताकाय लायक ना. सेम वीथ सिंबा. सिंबाकूय बीन बिलकुल कॅट्स लायक ना. कॅट्स म्हणल्यार सारको हें करपा वयता, मागीर ती ते सकयल आहा ते अशें करून हें करता. पण साल्वार कोत्ताय म्हणजे साल्वार म्हणजे ते कॅट्सा साल्वार तुम हिंग पासून स्ट्रीट डॉग्स पासून कॅट्सान दोन बिलकुल बीन. हाटलीसान कितू कॅट्स मान उडयले तेमी सारकी काबार केले सारकी. सो आनो को मे बी कित दुश्मनी आहा तेंकां लायक ना सिंबा बीन. आनी या इतलेंच. ओके, आनी नेक्स्ट थिंग आमी गेलोली न्हू जस्ट फायंड आवट करपा प्रायस. ओके, आमी न्हू कळपा जालो थिंग प्रायस कितू आहा तो एक आयडिया मेळपा जाय म्हणून तेका लागून आमी गेलोली. आनी थँक्यू सो मच. जायते जाणां म्हणटा इंटेरियर मुगे हावस इंटेरियर बहुत दिसता म्हणून थँक्यू सो मच एप्रिशिएट केला म्हणून. हें घर न्हू सारकी लायक एक प्लेस एक कॉर्नर केश करून करतलें सगलें हांवें चिंतलोलें. ओके, आनी ते भाशेन केलां. ओके, थँक्यू सो मच. तुमी मुगे कामां एप्रिशिएट करताय म्हणून. ओके, घरा ओके हॉला इंटेरियर वर्क. सो थँक्यू सो मच. म्हणटा सिंपल जालो, व्हडले झुमर बीन व्हडली घालना, एक सिंपल अशें करून सिलींग लॅम्प ते भाशेन गेलो आमी. ओके, सो या इतलें म्हणटा आनी मुगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता. सो मुगे व्हिडिओ केसो लागलो ते प्लीज कमेंट करून सांगा, सगळें रिप्लाय करतलें. ओके, सो मुगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता. सो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सब्सक्रायब कराय. टिल देन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक. बाय बाय टू फॅमिली. बाय, टेक केअर एवरीबॉडी. गुड नाईट. बाय. सो फ्रेंड्स, आयज एनोशा तेजो बर्थडे. एनोशा कोण तुम्ही जाणत आसतले, आमचे ब्लॉगार तुम्ही पळयलात आसतले. सो तेजो आयज बर्थडे. So Anusha, many happy returns of the day, and may God bless you, and may all your dreams come true. Wishes from Dada Levino, Mama Essie, and sister Amberly, and also from me and Spina. Many happy returns of the day, and God bless you, Anusha. Happy birthday to you.